नमस्कार जय जगन्नाथ। कटक जिला बांकी ब्लॉक अंतर्गत पाथपुर ग्रामर रामकुमार बेहेरा बयस 30 वर्ष इंडियन रेलवे रे काम करती रामबाबू। घरे नवविवाहित स्त्री आउ माँ से दुही को छाड़देले एते बड़ दुनिया रे तांकर आउ केही नाहांती। छोट बेलू बापा चलीगला परे समस्ते प्राय पर कर देइथिले तांकू। बापांक मृत्यु परे तांकू तांक माँ पुरी नहीं आसथिले। आउ पुरी रे रही या घरे ता घरे बासन माजी काम करी बहुत दुख कष्टरे तांक माँ तांकू मनीष करछंती। केवल से जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को भरोसा करी तांकरी आश्रारे छोट पुओ को पाली पोषी मनीष करछंती तांक माँ। केते दुख कष्ट करिछंती से माँ पुओ आउ से बड़ ठाकुर ही से सबू जानिछंती। आउ आज जेतेबेले रामबाबू एक भल पोस्ट रे चाकरी पाइले बंधु बांधव माने तांको सह संपर्क बांधिबाकू चाहुछंती, किंतु रामबाबू मना करि दैछंती कहा सह संपर्क रखिया पाए। माँ पुओ दुहें सबुबेले सबु समय रे आसंती बड़ देउल को श्री महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिया पाए। आज सेमाने जेउ जगार अछंती जेउ पोस्ट रे अछंती से सबु संभव होई पारिछि से महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ। से महाप्रभु जगन्नाथ साहा न होइतिले एते बड़ दुनिया रे माँ पुओ बोधे हुए न थांते, किंतु सबुबेले सबु समय से कला ठाकुर साहा होइछंती तांकू। पुओर भल जॉब टी होई गले श्रीमंदिर जाई पतित पावन रे बाना बांधिबो बोली मानसिक करथिले तांक माँ। पुओर चाकरी हेबा परे काम व्यस्त रे आसी पारि नथिले तांकर परिवार वर्ग। दिने रामबाबू स्टेशन रु फेरिया परे तांक माँ तांकू कहिले, पुओरे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे मानसिक करथिली तोर ପାଇଁ। तोर भल चाकरीटे होई गले श्रीमंदिर रे जाई पतित पावन रे माना बांधिबी बोली। चाकरी परे बाहाघर व्यस्त रे समय नथिला, एबे श्रीमंदिर जाई मानसिक पूरण कर दे आसीबा। माँ को कथा सुनी रामबाबू कहले, हाँ माँ ठीक कहूछु, एई रविवार दिन आमे समस्ते मिसी श्रीमंदिर को जिबा एवं पतित पावन रे बाना बांधि देई मानसिक पूरण करी दे आसीबा, महाप्रभु को दर्शन करिबा। 2020 मसीहा जनवरी 6 तारिख से दिन थाए रविवार, किंतु सही दिन तांको जीवन रे जहाँ सब घटीगला ता थिला जन मनीषर कल्पना बाहरे। तांको सह घटीगला लोमटांकुर घटना। सकाळ प्राय 8टा हेबो सेमान आसी पहुँचिले पुरीर बड़दाण्डरे। माँ आउ स्त्री को एक दुकान पाखरे छिड़ा कर देई प्रभुंक पाई बाना किणिमा को आरपट रास्ता को गले रामबाबू। आउ जेतेबेले से बाना किणी एपट को आसुथिले सेतेबेले हठात एक कार आसी तांको बाड़ेई हेला। रास्ता उपरे छिटकी पड़ले रामबाबू। गोटे मुहूर्त रे केही किछि भाबिबा पूर्वरु एमिति सबु घटीगला। लोकमानक गहली होईगला चारिआडे। आउ सेपटे रामबाबू को स्त्री और माँ दौड़ी आसिले से एक्सीडेंट जगह को। रास्ता सारा रक्त जुड़ुबुड़ू हो जाए थाए। तले पड़ी छटपट होउथांती रामबाबू। रक्षा कर बोली चित्कार करुथांती से, किंतु हाथ रे प्रभुंकर बाना धरी थांती से। तांको माँ आउ तांको स्त्री भो भो ही कांदुथांती। माँ को देखिया परे रामबाबू तांको माँ का हाथ को बानाटी की बढ़ई देले। आउ सांगे सांगे सेठी चेताशून्य होई गले। सेठी उपस्थित थिबा किछि लोक आम्बुलांस डाकी पूरी बड़ मेडिकल को नहीं गले। रामबाबू को सांगरे तांको स्त्री गले मेडिकल को। आउ तांकर माँ दौड़ी आसिले श्रीमंदिर को। बड़ ठाकुर मंदिर सामने रे बसी रहिले। आखिरु धार धार लुह बोही जाउथाए। छाती रे छातीए कोह, मने रे अनेक अभिमान। भो भो ही कांदुथांती सेठी। हाथ जोड़ी प्रभु को कहउथांती, हे कला ठाकुर ए कि विचित्र लीला तुमर। आज पर्यंत दीर्घ 30 वर्ष है आम माँ पुओ दुही को साहा होइथिल। सबु बेले सबु विपदरु उद्धार कल, हेले आज एठी की दंड देउछ महाप्रभु। पुओ मोर 10 वर्षर होइथिला। सेदिन ठारु ताकू नेई तुम दुआर को नहीं आसीथिली। आउ सेबेठू तुमे ताकू कोले नेइथिल। सबु विपदरु ताकू रक्षा कल, किंतु आज जेतेबेले से निज गोड़े निजे छिड़ा हैला, निजे बंचिया पई रास्ता देखिला, निज घर संसार आरंभ कला, मोठू मो पुओ को छड़े नेबाकू बसीछ ना महाप्रभु। मु जानिछि तुमे एते निष्ठुर होई परिबनी,
ହେଲେ କେଉଁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ କଳା ଠାକୁରେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ତ ମୋତେ ଦିଅ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ତାଠୁ ତା ସୁଖର ସଂସାର ଛଡ଼େଇ ନିଅନି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ବାକି ଆୟୁଷ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ। ତମ ପତିତ ପାବନରେ ବାନା ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ସେ ବାନା କିଣି ଆଣୁଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବାନାକୁ ଧରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାନା କ'ଣ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଯିବ? ଆଜି କ'ଣ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ତୁମ ନାଁରେ? ଲୋକମାନେ କହିବେ ଜଗାର ପତିତ ପାବନରେ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମ ବଡ଼ ଦେଉଳର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି? ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ସେଠି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ମାମୁଙ୍କ ମା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାରେ, ତୁମେ ଏଠି ବସି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ଏହାପରେ ରାମବାବୁଙ୍କର ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମାରେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ସହ ଆସ, ଆମେ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଏମିତି କହି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାମବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାମବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଘଟିଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର। 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ହିଁ ରାମବାବୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ରାମବାବୁଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ ସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମବାବୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରାମବାବୁଙ୍କର ମା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣକ କହିଲେ, ମାରେ, ଏସବୁ ତୁମ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ରାମବାବୁଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ତୁମ ପୁଅର ଚେତା ଫେରି ଆସିଛି ମା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି କହି ରାମବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତର ଜଣକ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ସେମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଯିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ଆଉ କହିଲେ, ହେ କଳା ଠାକୁରେ, ତୁମ ମହିମା ଅପାର। ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ। ନିଜେ ନ ଆସିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲ। କଥାରେ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ଆଉ ଆଜି ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇଗଲି ପ୍ରଭୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମବାବୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାମବାବୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ମନେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କ'ଣ କହିଲେ ନ ସରେ। କେତେ ଅପାର ତାଙ୍କ କରୁଣା। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଯେ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ସେସବୁ ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।